السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذن étude texte en français الفصل الأول. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. délicat يعني رهيفة حساسة. Elle se nourrit de plantes. Les plantes هما الأعشاب. Elle se nourrit يعني تأكل. Elle mange les plantes. L'herbe الحشيش. إذن elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. الأوراق، أوراق الأشجار طبعا. Elle est rapide. rapide سريعة. Elle est rapide. Elle a des pattes fines et une queue noire. Des pattes أقدامها رقيقة fine et une queue, la queue الذيل noire سوداء. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. بطنها أبيض. Le ventre. ventre هو البطن. Le poil est marron sur le dos. إذا شعرها بني فوق ظهرها. Le dos sur le dos. الدو هو الظهر. Le poil هو الشعر. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. إذن خط أسود. Une bande noire. خط أسود sépare يفرق بين le ventre البطن et le dos. يفرق بين البطن والظهر. Les sabots sont pointus. إذن sabot يعني الحوافر تاعها pointu يعني حادين. يعني حادين. Sa petite tête porte des cornes noires. إذا رأسها الصغير. Sa petite tête porte des cornes. فيها يعني قرون سوداء noir. نعود نقرأ النص لآخر مرة. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. لاحظوا أطفالي هذا النص راه فيه مجموعة من الجمل. نستخرج الجمل. لاحظوا هذه الجملة الأولى وهذه الجملة الثانية. هذه أيضا جملة. هذه أيضا جملة. هذه جملة. جملة أخرى وجملة. جملة وجملة. لاحظتوا جمل sujet verbe complément. بهذه الطريقة كلكم أطفالي اكتبوا تعابير تاعكم. جملة أمام جملة. جملة أمام جملة باش يكون تعبير بسيط وجميل. إذا نروحوا الآن للكيستيون يعني للأسئلة. عندنا أولا compréhension de l'écrit كما احنا نقولوا حول المعنى. choisis la bonne réponse. la bonne réponse يعني الجواب الصحيح. ce texte إذا هذا النص. ce texte raconte une histoire, visite un musée, décrit et parle d'un animal. إذا هل هو يحكي حكاية raconte une histoire, visite un musée. هذا النص يأخذنا في جولة في متحف. أو décrit et parle d'un animal يعني يصف لنا ويتحدث عن حيوان. أكيد il décrit et il parle d'un animal يعني la gazelle. ثانيا de quoi se nourrit la gazelle. de quoi se nourrit la gazelle. لاحظوا في النص elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. إذا هنا نقول la gazelle se nourrit. la gazelle se nourrit يعني الغزالة تأكل. la gazelle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. إذا نقولوا la gazelle أو نقولوا elle. elle se nourrit أو la gazelle se nourrit. ثالثا réécris la phrase suivante en mettant les chiffres en lettres. إذا les chiffres يعني الأعداد. لاحظوا راهم دايرين la gazelle a 4 pattes fines et deux petites oreilles. إذا هذه 4 2 نكتبوها بالحروف. إذا la gazelle a 4 pattes fines
et 2 petites oreilles. رابعاً relève du texte un adjectif attribut. وش معنى أطفالي un adjectif attribut؟ أطفالي الأعزاء les adjectifs في اللغة الفرنسية هي الصفات تاع الاسم. نعطيكم مثال. لاحظوا l'enfant malade est parti chez sa grand-mère. إذا لاحظوا malade هي صفة. c'est un adjectif qualificatif لكن مباشر جاي مباشرة أمام الاسم. l'enfant هو الاسم الطفل المريض l'enfant malade. هذه نقول لها adjectif qualificatif épithète يعني مباشر يعني صفة نعتية مباشرة ترتبط مباشرة بالاسم. أما إذا قلنا l'enfant est malade لاحظوا الطفل هذا فعل يعني le verbe être malade يعني عندنا الاسم ثم عندنا الفعل ثم عندنا un adjectif صفة. إذن هذه نسموها l'adjectif attribut adjectif qualificatif attribut. إذن l'adjectif attribut هي صفة غير مباشرة صفة مسندة تأتي بعد الفعل. والصفة يعني adjectif qualificatif épithète هي صفة نعتية تأتي مباشرة مع الاسم قبله أو بعده. إذن باختصار الاسم يعني le nom plus un adjectif اسم زائد صفة أو صفة زائد اسم يعني راها صفة مباشرة c'est un adjectif qualificatif épithète مباشر. أما إذا كان عندكم الاسم ثم الفعل ثم الصفة يعني le nom plus le verbe plus l'adjectif هذه صفة غير مباشرة نقول لها un adjectif qualificatif attribut على خاطر هنايا الفعل راه مفرق بين الاسم والصفة. نظن هذه مفهومة. إذا راح نعاودوا للنص ونحوسوا على relève du texte un adjectif attribut يعني صفة غير مباشرة. مش عارفة إذا كنت شرحت مليح أو لا لكن نعودوا للنص أطفال. لاحظوا هنا إذا le ventre est blanc le ventre إذا هذا الاسم et هذا فعل c'est un verbe d'état يعني auxiliaire être le ventre est blanc أبيض. هنا blanc هنايا c'est un adjectif qualificatif attribut. علاش؟ لأنه يعني بين الاسم فرقنا بفعل un verbe d'état. مثلا لو قلنا le ventre blanc نحينا هنا نحينا الفعل بنا le ventre blanc. هنا blanc يرجع adjectif qualificatif ماذا؟ épithète مباشر يعني مباشر وصفنا لو فونتر انه ابيض. لكن كي زدنا يعني كي زدنا ان فيرب لو فونتر اي بلون هنا بلون رجع توجور مازال توجور صفه لكن نقولوا لها adjectif qualificatif attribut. اذا قلنا ان adjectif attribut هنايا لو فونتر اي بلون اذا سي بلون l'adjectif attribut c'est blanc. Cinquièmement, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les gazelles, être des animaux sauvages, c'est le verbe ou l'auxiliaire être. Les gazelles, c'est c'est elles avec S, elles sont des animaux sauvages. Elle avec S, avoir des pattes fines. Avoir, c'est l'auxiliaire avoir, elles ont, O-N-T. Elles ont des pattes fines. Mais au féminin, ça dit ça. Mais au féminin, la gazelle est délicate. La gazelle est délicate. إذا هنا délicate. لاحظوا هنا délicate c'est un adjectif qualificatif attribut. علاش راه نفرق بين الاسم la gazelle délicate كاين بين la gazelle و délicate عندنا le verbe être et لاحظتوا عندنا elle est gracieux إذا نقولوا elle est ماذا gracieuse
إذن la production écrite rédige un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire le lion. دائما le lion أطفالي. Utilise le présent de l'indicatif. إذن دائما نستعمل الفعل في الحاضر le présent. Utilise la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier c'est il, le lion, il. Aide-toi. إذا هنا عندنا جدول الاسم تاع الحيوان c'est le lion. عندنا les noms un forêt, crinière, patte, une queue. عندنا les verbes être et avoir et vivre. وعندنا les adjectifs تاعنا sauvage, carnivore. carnivore يعني أكل اللحوم. longue طويلة 4 joli. ورابيد سريع. إذا نكتب فقط تعبير صغير. قلت لكم دائما ديروا جملة تحت جملة جملة تحت جملة. الجملة فيها verb sujet. الجملة فيها sujet verbe complément فاعل وفاعل ومفعول به. يلا إذا le lion est un animal sauvage. point. إذا الجملة الأولى. Il est carnivore. carnivore يعني آكل اللحوم. Il est carnivore. تقدروا تكتبوا il est carnivore. Il mange ou il se nourrit de la viande. Il vit dans la forêt. Il a une crinière marron. قلنا la crinière هو الشعر الذي يحيط بالرأس. Il a une crinière marron. Le lion a 4 pattes très fortes et une longue queue. ذيله طويل. une longue queue. أيضا تقدروا ديروا جملة أخرى. il est rapide. il est rapide. إذا هذه هي أطفالي. خليكم في أمان الله وحفظه. بالتوفيق دائما في دراستكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.